अबे पाखटे गला रे अल्प डबा मैं जोटा भावुली पूरा इजी एटा एते डिफिकल्ट बोली मुझे जानी एते कष्ट कहीं मैं जाई परिबिनी तू जा मु इट बस विश्वनाथ मुंडियार फ्रंट गेट चलतु स्टार्ट है लाइट जर्नी सो ए आम पहुँचु विश्वनाथ मुंडिया यहाँ हूँ स्टार्टिंग पॉइंट देखी दिंतु पाहाच केते थी आप अनुमान कर 1 2 3 4 5 6 ये चलला केतेटा पाहाच आ व्यू देखिए ऊपर को चलतु देखिए मत कहे विश्वनाथ मुंडिया आपन को बहुत बहुत स्वागत आ जाइयो बनी अबे पाखटे गला रे अल्प डबा आसे आसे हेलो बोलू आ केते बाट बे ए अल्प डबा ना मु भावुली पाख ई छळा एते हाइट बाप रे मैं जाई परिबिनी तू जा मु इट बस पूरा थकी गलानी आ चली होनी मु भावुली पूरा जाई हो एडवेंचर जर्नी करबी देखले आसु जी फाटी गलानी ओ माय गॉड एते बाट केन सब उठुछ छळा मु मोटाटा हेली बोधे उठी पानी मे भी से थाई पारे ओ माय गॉड मैं जाई परिनी विश्वनाथ मुंडिया जोटा कि आमर भुवनेश्वर अप्रोक्सीमेटली 37 ରୁ 38 किलोमीटर भितर पड़ो तो यहाँ 200 स्टेप अच्छी पूरा टोटाल 200 स्टेप तापरे एते लॉन्ग रे चलिके आसी होनी एते कष्ट प्रभु आ मुझे कहती कपिलास चढ़ी ये मोर तो फाटिला देखा जाओ मैं पारुनी एते कष्ट कहीं मैं जोटा भावुली पूरा इजी एटा एते डिफिकल्ट बोली मुझे जानी पूरा बाट सारा शिउली वर्षा दिन एमती शिउली हो गोड़ खसुच पूरा अलग प्रकार पड़ो माने पूरा एठी जे थरे पइला पूरा स्लीप करके सियाड़े पड़े पूरा तौल को देखो केते स्लीप कर गोड़ गोड़ बागे थोया पड़ी व्यू देखु वर्षा हो वाह कि दृश्य आ तो रहा अनेक घाट ये जगटा मनोरम दृश्य टी देखी दिंतु पूरा लाजवाब पूरा देखो केते पसीना आसला देखिले खाली गलुच पूरा 50 खंडे अच्छी से आमर फाटुच मैंने एडवेंचर जर्नी करने एगुरा सब सहिया पड़ो हाथ में पानी बोतल खाଇବା किसी नहीं कि आसिया पड़ो तो हाथ में निहाती पानी कोल्ड ड्रिंक्स कि बिस्कुट कि जहाँ भी हो बिस्किट सब धरिकी फाइनाली आम पाखापाखि पहुँच गलु ऊपर महादेव को मंदिर अच्छी जीवा दर्शन करवा सो फाइनाली आम आसी पहुँच गलु विश्वनाथ मुंडिया ऊपर आउ वेदर पूरा झाकास पूरा रज पाग पूरा मजा लगुच टिके रेस्ट नहीं कि आम पुणी पाहाचर रक्षणाबेक्षण किसी करना पूरा शिउली छोट पिला आसो गड़ी की पड़ ठाकुर मंदिर
ଦେଖାଲୁ ମନ୍ଦିର ଜଗୁଆଳି ଯେଉଁ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? କାଳୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଏଇ କାଳୁପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରରା ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଆଜ୍ଞା ଗୁହାରିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇଥିବ, ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ମାନସିକ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଏଇଠି ଆସି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିବ 7 ଦିନ। 7 ଦିନ 7 ଠାକୁର। ଦିନ 21 ଦିନ ପଡ଼ିବେ। ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି କିଛି, ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ପାଦୁଅ ପାଣି ପିଇକି ଏଠି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିବେ। ଓହୋ। ତାପରେ ଆପଣ 7 ଦିନ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଠାକୁର ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବରଦାନ କଲେ ତୁମେ ଭଲ ହେଇକି ଯିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ହଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କିଏ, କାହାର ବିବାହର ହେଇପାରୁନି, କାହାର ଜାଗା ବାଡ଼ି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସବୁ ଏସବୁ ଅଛି। ଭଲ ହେଇକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଏଠି ଭାଙ୍ଗପଣା ବି ଟିଙ୍କର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ନା ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗପଣା ହେଉଛି? ନା ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗପଣା ଖାଇବେ ଲୋକ। ଭାଙ୍ଗ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଙ୍ଗପଣାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ପପୁଲାର ପର୍ବ ଅଛି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରାଜା ଜୟଦେବ ଜଗଦେବ ଦୁଇ ଭାଇ ରାଜା ଥିଲେ ଗଡ଼ରେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସୋମବାର, ଆଜ୍ଞା ଜାଗର, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆ ପାଣି ହେଲା ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା। କାହାର ପାଲା ହେବ, କାହାର ମାନସିକ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଏ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଠୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ସେୟାର କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇନା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗପଣା ଟିକେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସୋ ଭିଉଅର୍ସ, ଏଇଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ପାହାଡ଼ର ମେନ୍ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ସମୟ, ମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନରାଇଜ୍ଟା ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ସନସେଟ୍ଟା, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଇଭିନିଂ ସମୟରେ ସନସେଟ୍ଟା ବି ଦେଖିବା ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଖାସ୍ କରି କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆସିବେ ପୁରା ସନରାଇଜ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ, ଯଦି ଆସିବେ ପୁରା ସନସେଟ୍ ସମୟରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।